नमो नमः सर्वेभ्यः। राम राम राम। स्वागतं सर्वेभ्यः। I welcome you all to class number 18 of Learn to Chant Sri Shankara Digvijaya Sara. Like always, let us begin today's class by doing our salutations to the Guru Parampara, Granthakartas, our Gurus and Shankaracharya. Gururev gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guro आपादमौलि पर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये. We had learned till shloka number 128. Let us start with shloka number 129. The words in this shloka are Itham yatikshitipatehe anumodya yuktim मालां च मंडनगले मलिनाम अवेक्ष्य भिक्षार्थम उच्चलतम अद्य युवाम इतीमौ आचष्ट तम पुनरुवाच यतीन्द्रम अंबा. These are the words. Prithvi, please repeat after me. इत्थय्यतिक्षितिपतेः इत्थय्यतिक्षितिपतेः अनुमोद्य युक्तिम् मालाञ्च मंडनगले मलिनामवेक्ष्य भिक्षार्थमुच्चलतमद्य युवामितीमौ आचष्टतम् पुनरुवाच यतीन्द्रमम्बा इत्थय्यतिक्षितिपतेरनुमोद्य युक्तिम् मालाञ्च मंडनगले मलिनामवेक्ष्य भिक्षार्थमुच्चलतमद्य युवामितीमौ आचष्टतं पुनरुवाच यतीन्द्रमम्बा इत्थय्यतिक्षितिपतेरनुमोद्य युक्तिम्
इत्थय्यति क्षितिपतेरनुमोद्य युक्तिम् इत्थय्यति क्षितिपतेरनुमोद्य युक्तिम् मालाञ्च मण्डनगले मलिनामवेक्ष्य मालाञ्च मण्डनगले मलिनामवेक्ष्य मालाञ्च मण्डनगले मलिनामवेक्ष्य भिक्षार्थमुच्चलतमद्य युवामितीमौ भिक्षार्थमुच्चलतमद्य युवामितीमौ भिक्षार्थमुच्चलतमद्य युवामितीमौ आचष्टतं पुनरुवाच यतीन्द्रमम्ब आचष्टतं पुनरुवाच यतीन्द्रमम्बा आचष्टतं पुनरुवाच यतीन्द्रमम्बा Repeat it twice. इत्थय्यति क्षितिपतेरनुमोद्य युक्तिम् मालाञ्च मण्डनगले मलिनामवेक्ष्य भिक्षार्थमुच्चलतमद्य युवामितीमौ आचष्टतं पुनरुवाच यतीन्द्रमम्बा इत्थय्यति क्षितिपतेरनुमोद्य युक्तिम् मालाञ्च मण्डनगले मलिनामवेक्ष्य भिक्षार्थमुच्चलतमद्य युवामितीमौ आचष्टतं पुनरुवाच यतीन्द्रमम्बा Uttamam. We saw so far that the vada between Shankaracharya and Mandana Mishra was going on, and Shankaracharya commented on all the aspects of whatever Mandana Mishra proposed. So, listening to this, as she approved the words of the king of the monks, that is Shankara, she observed the garland on Mandana's neck withering away. So she uses a very technical word and she says, now both of you can come and take bhiksha. Usually the bhiksha is given for a sannyasi. So since the pana in this vada was that whoever will lose will have to accept the ashrama of the other person, looking at the flowers withering from the garland of Mandana, she decided that he will take up sannyasa, and together she will say, both of you come for bhiksha. Let us go to the next shloka. The words in this are Kopatireka Vashatah Shapata Pura Mam Durvasasa Tadavadhihi Vihito Jayaste Saham Yathagatam Upaimi Shami Pravira Ityuktva Praviretyuktva Sasambramam Amum Nijadhama Yantim. These are the words in this. Spurti, please repeat after me. कोपातिरेकवशतः कोपातिरेकवशतः शपता पुरा मां दुर्वाससा तदवधिः विहितो जयस्ते साहैयथागतम् उपैमि शमिप्रवीर इत्युक्त्वा ससम्भ्रमममुम् निजधाम यान्तीम् कोपातिरेकवशतः शपता पुरा माम्
कोपातिरेकवशदशपदा पुरा माम् कोपातिरेकवशदशपदा पुरा माम् दुर्वाससा तदवधिर्विहितो जयस्ते दुर्वाससा तदवधिर्विहितो जयस्ते दुर्वाससा तदवधिर्विहितो जयस्ते साहै यथा गतमुपैमि साहै यथा गतमुपैमि साहै यथा गतमुपैमि शमिप्रवीरेत्युक्त्वा ससम्भ्रमममुम् शमिप्रवीरेत्युक्त्वा ससम्भ्रमममुम् शमिप्रवीरेत्युक्त्वा ससम्भ्रमममुम् निजधामयान्तीम् 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 कोपातिरेकवशतः शपथा पुरा माम् कोपातिरेकवशदशपदा पुरा माम् कोपातिरेकवशदशपदा पुरा माम् दुर्वाससा तदवधिर्विहितो जयस्ते दुर्वाससा तदवधिर्विहितो जयस्ते दुर्वाससा तदवधिर्विहितो जयस्ते साहै यथा गतमुपैमि शमिप्रवीरेत्युक्त्वा साहै यथा गतमुपैमि शमिप्रवीरेत्युक्त्वा साहै यथा गतमुपैमि शमिप्रवीरेत्युक्त्वा ससम्भ्रमममुन्निजधामयान्तीम् 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 I will tell the last two paras together because since there is a samastapada. साहै यथा गतमुपैमि शमिप्रवीरेत्युक्त्वा ससम्भ्रमममुन्निजधामयान्तीम् साहै यथा गतमुपैमि शमिप्रवीरेत्युक्त्वा ससम्भ्रमममुन्निजधामयान्तीम् साहै यथा गतमुपैमि शमिप्रवीरेत्युक्त्वा ससम्भ्रमममुन्निजधामयान्तीम् Uttamam. So you can repeat the shloka twice now. कोपातिरेकवशदशपदा पुरा माम् दुर्वाससा तदवधिर्विहितो जयस्ते साहै यथा गतमुपैमि शमिप्रवीरेत्युक्त्वा ससम्भ्रमममुन्निजधामयान्तीम् कोपातिरेकवशदशपदा पुरा माम् दुर्वाससा तदवधिर्विहितो जयस्ते साहै यथा गतमुपैमि शमिप्रवीरेत्युक्त्वा ससम्भ्रमममुन्निजधामयान्तीम् Uttamam. So Ubhaya Bharati is now revealing herself as Saraswati. She says that I was cursed out of anger by Durvasa, who said that the curse would be lifted at the time of your victory. So she is addressing to Shankara. Best amongst the patient, now I wish to return to my own abode. And she attempted to leave from the Sabha. We'll go to the next shloka. The words in this are Janami Tvam Devi Devasya Dhatuhu Bharyam Ishtam Ashtamurtehe Sagarbhyam Vacham Adyam Devatam Vishwaguptyai Chinmatram Apyatta Lakshmyadi Rupam. So these are the words in this. Prithvi, please repeat after me. A few points of Sandhi which I missed to highlight. Tvan Devi Murte Sagarbhyam. There will be a sakara of this visarga. And then again here, Vacha Madhyam Devatam, it will become. And the last one here is Devatam Vishwagupti. There will be a Anunasika Vakara, nasal Vakara that we'll have to pronounce because of the Sandhi.
Okay, so we shall learn this shloka now. Janami tvam जानामि त्वां देवी देवस्य धातुः देवि देवस्य धातुः भार्यामिष्टाम् भार्यामिष्टाम् अष्टमूर्तेः सगर्भ्याम् अष्टमूर्तेः सगर्भ्याम् वाचामाद्याम् वाचामाद्याम् देवतां विश्वगुप्त्यै देवतां विश्वगुप्त्यै चिन्मात्रामप्यात्त चिन्मात्रामप्यात्त लक्ष्म्यादिरूपाम् लक्ष्म्यादिरूपाम् जानामि त्वां देवि देवस्य धातुः जानामि त्वां देवि देवस्य धातुः जानामि त्वां देवि देवस्य धातुः भार्यामिष्टामष्टमूर्तेः सगर्भ्याम् भार्यामिष्टामष्टमूर्तेः सगर्भ्याम् वाचामाद्यान् देवतां विश्वगुप्त्यै वाचामाद्यान् देवतां विश्वगुप्त्यै चिन्मात्रामप्यात्त लक्ष्म्यादिरूपाम् चिन्मात्रामप्यात्तलक्ष्म्यादिरूपाम् जानामि त्वां देवि देवस्य धातुः जानामि त्वां देवि देवस्य धातुः जानामि त्वां देवि देवस्य धातुः भार्यामिष्टामष्टमूर्तेः सगर्भ्याम् भार्यामिष्टामष्टमूर्तेः सगर्भ्याम् वाचामाद्यान् देवतां विश्वगुप्त्यै वाचामाद्यान् देवतां विश्वगुप्त्यै चिन्मात्रामप्यात्त लक्ष्म्यादिरूपाम् चिन्मात्रामप्यात्तलक्ष्म्यादिरूपाम् जानामि त्वां देवि देवस्य धातुः भार्यामिष्टामष्टमूर्तेः सगर्भ्याम् वाचामाद्यान् देवतां विश्वगुप्त्यै चिन्मात्रामप्यात्तलक्ष्म्यादिरूपाम् जानामि त्वां देवि देवस्य धातुः भार्यामिष्टामष्टमूर्तेः सगर्भ्याम् वाचामाद्यान् देवतां विश्वगुप्त्यै चिन्मात्रामप्यात्तलक्ष्म्यादिरूपाम् Uttamam. So to that Shankaracharya would say, I know you as the goddess who is the root of all gods and the sister of the eighth form, that is Ashtamurti, which is Shiva, who has become embodied, the goddess of speech and related arts, who, although formless, for the protection of the world, assumes many forms such as Lakshmi and so on. So the fact that Ubhaya Bharati was Sakshat Saraswati was only known by Shankara. So this we will be able to know in the next shloka. In this, the words are
तस्मात् अस्मत्कल्पितेषु अर्च्यमाना स्थानेषु त्वं शारदाख्या दिशन्ति इष्टान् अर्थान् ऋष्यशृङ्गादिकेषु क्षेत्रेषु आस्व प्राप्त सत्सन्निधाना. So these are the words in this shloka. A few points. Okay, so let us learn this. Spurti, please repeat after me. तस्मादस्मत्कल्पितेषु अर्च्यमाना स्थानेषु त्वं शारदाख्या दिशन्ति इष्टानर्थान् ऋष्यशृङ्गादिकेषु क्षेत्रेष्वास्व प्राप्त सत्सन्निधाना. One point to note here. So in the font there was a small mistake. So this anuswara is actually not required here. Instead of that, it will be one more nakara, a dvitva of this nakara. Sat sannidhana, that's how it will be. So there was some error in the font. So I will correct it and update it and upload it. So, but there's no difference in the pronunciation. Whatever we pronounced, it's the same thing. But only thing is just that the representation is not correct. तस्मादस्मत्कल्पितेष्वर्च्यमाना स्थानेषु त्वं शारदाख्या दिशन्ति इष्टानर्थान् ऋष्यशृङ्गादिकेषु क्षेत्रेष्वास्व प्राप्त सत्सन्निधाना. तस्मादस्मत्कल्पितेष्वर्च्यमाना स्थानेषु त्वं शारदाख्या दिशन्ति इष्टानर्थान् ऋष्यशृङ्गादिकेषु क्षेत्रेष्वास्व प्राप्त सत्सन्निधाना. Uttamam. Please repeat it twice.
तस्मादस्मत्कल्पितेष्वर्थ्यमानां स्थानेषु त्वं शारदाख्यादिशन्ति इष्टानर्थान् दृश्य शृङ्गादिकेषु क्षेत्रेष्वस्वप्राप्तसत्सन्निधानां तस्मादस्मत्कल्पितेष्वर्थ्यमानां स्थानेषु त्वं शारदाख्यादिशन्ति इष्टानर्थान् दृश्य शृङ्गादिकेषु क्षेत्रेष्वस्वप्राप्तसत्सन्निधानात् Uttamam. Then again, Shankaracharya would continue, thus it is my prayer that in the places I have chosen, such as the land of Rishashinga, which is today known as Shringeri, Shringagiri, you should dwell with the name Sharada in order to grant the desires of the devotees. This is the prarthana which Shankaracharya would do to Ubhaya Bharati, who is the incarnation of Saraswati. So again, there is a reference about this in a later shloka, and when we learn that, we can actually connect back to this statement of Shankaracharya. The next shloka, the words in this are Tatheti samshrutya saraswati sa prayat priyam dhama pitamahasya adarshanam tatra samiksha sarve akasmikam vismayam iyuruchaihi. These are the words in this. Priyandhama. So this is one sandhi point that we need to know. And adarshanam tatra. Akasmikam vismayam. These are the three. Prithvi, please repeat after me. Tatheti samshrutya. तथेति संश्रुत्य Saraswati sa. सरस्वती सा Prayat priyam. प्रायात् प्रियम् Dhama pitamahasya. धाम पितामहस्य Adarshanam tatra. अदर्शनं तत्र Samikshya sarve. समीक्ष्य सर्वे Akasmikam. आकस्मिकम् Vismayamiyuruchaihi. विस्मयमीयुरुच्चैः Tatheti samshrutya saraswati sa. तथेति संश्रुत्य सरस्वती सा Prayat priyam dhama pitamahasya. प्रायात् प्रियं धाम पितामहस्य Adarshanam tatra samikshya sarve. अदर्शनं तत्र समीक्ष्य सर्वे Akasmikam vismayamiyuruchaihi. आकस्मिकं विस्मयमीयुरुच्चैः Tatheti samshrutya saraswati sa. तथेति संश्रुत्य सरस्वती सा Prayat priyam dhama pitamahasya. प्रायात् प्रियं धाम पितामहस्य Adarshanam tatra samikshya sarve. अदर्शनं तत्र समीक्ष्य सर्वे Akasmikam vismayamiyuruchaihi.
मीयुरुच्चैः आकस्मिकं विस्मयमीयुरुच्चैः आकस्मिकं विस्मयमीयुरुच्चैः तथेति संश्रुत्य सरस्वती सा प्रायात् प्रियं धाम पितामहस्य अदर्शनं तत्र समीक्ष्य सर्वे आकस्मिकं विस्मयमीयुरुच्चैः तथेति संश्रुत्य सरस्वती सा प्रायात् प्रियं धाम पितामहस्य अदर्शनं तत्र समीक्ष्य सर्वे आकस्मिकं विस्मयमीयुरुच्चैः. On hearing this, the words of Shankara, Saraswati agreed to this loving request and returned to the abode of the Pitamaha, which is Brahma. Observing her sudden disappearance, everyone were astonished and raised shouts of dismay. So none of the other Sabhasadas knew that she was the avatara of Saraswati, and all of a sudden she disappeared from the Sabha, and everyone started praising, or they were very much astonished about the act. We'll go to the next shloka. The words in this are Mandana Mishraha api atha vidhipurvam datva vittam yage sarvam atmaropita shocishkeshaha bheje shankaramastam itashaha. So these are the words. Few sandhi points to note. Purvan datva vittai yage. These are the 2 points that we should note. Purti, please repeat after me. Mandana mishropi atha vidhipurvam datva vittam yage sarvam atmaropita shocishkeshaha bheje shankaramastamitaashaha. Mandana mishropyatha vidhipurvam datva vittai yage sarvam atmaropita shocishkeshaha bheje shankaramastamitaashaha. Once again I'll tell. Mandana mishropyatha vidhipurvam datva vittai yage sarvam atmaropita shocishkesho bheje shankaramastamitaashaha.
आत्मारोपितशोचिष्के शोभेजे शङ्करमस्तमिदाशः one point to tell. So since when we join these two padas, so even though this is a visarga, it will become okara because of bhakara here, and this is not a regular vritta, and hence the number of letters in each pada may be different. So this is a arya kind of a vritta which is being used in this. So now you can tell. Spurti. मण्डनमिश्रोऽप्यथ विधिपूर्वं दत्त्वा वित्तैयागे सर्वम् आत्मारोपितशोचिष्के शोभेजे शङ्करमस्तमिदाशः मण्डनमिश्रोऽप्यथ विधिपूर्वं दत्त्वा वित्तैयागे सर्वम् आत्मारोपितशोचिष्के शोभेजे शङ्करमस्तमिदाशः Uttamam. Then Mandara Mishra, according to the procedure, gave away all his possessions, withdrew the sacrificial fires into himself, shaved his hair, and presented himself before Shankara as one who has renounced everything, renounced the desire as well. So Shankaram Astamita Ashaha. Astamita Ashaha is the split basically. Shankaram Astamita Ashaha. So who had renounced all his desires. So basically giving a clue that he is ready for the sannyasa. We'll go to the next shloka. The words in this are Sannyasa Grihya Vidhina Sakalani Karmani Anhaya Shankara Gurur Vidusho Asya Kurvanna Karne Jagau Kimapi Tattvamasiti Vakyam Karne Japam Nikhila Samsruti Dukkha Hanehe. These are the words in this. A few sandhi points to note. Japan Nikhila, and here the pronunciation of Dukkha, we'll have to focus on it. It's not Dukkha, it is Dukkha. That Jihva Mulya sound, basically the Visarga sound before Khakara should be heard. Prithvi, please repeat after me. Sannyasa Grihya Vidhina सन्न्यासगृह्य विधिना सन्न्यासगृह्य विधिना Sakalani Karmani सकलानि कर्माणि Anhaya Shankara Guruhu अह्नाय शङ्कर गुरुः Vidushosya Kurvan विदुषोऽस्य कुर्वन् Karne Jagau Kimapi Prithvi. कर्णे जगौ किमपि Tattvamasiti Vakyam Prithvi, can you recite? आं महोदय मह्यं न श्रूयते परम् Oh, okay. Astu. Punaha vadami. Tattvamasiti Vakyam. Okay, there is some problem with the internet maybe. तत्त्वमसीति वाक्यम् Spurti, can you please repeat after me? Maybe there is some issue with Prithvi's internet. Tattvamasiti Vakyam. तत्त्वमसीति वाक्यम् Karne Japannikhila कर्णे जपन्निखिल Samsriti Dukkhahanehe
संसृति दुःखहानेः संसृति दुःखहानेः. So the pronunciation of this word dukkha, dukkha. So you can imagine that there is a hakara here, though it is not the case, but for pronunciation purpose we can remember in that way. I will teach from the first pada again. Sannyasa grihya vidhina sakalani karmani. संन्यासगृह्य विधिना सकलानि कर्माणि. संन्यासगृह्य विधिना सकलानि कर्माणि. अह्नाय शंकर गुरुर्विदुषोऽस्य कुर्वन्. अह्नाय शंकर गुरुर्विदुषोऽस्य कुर्वन्. अह्नाय शंकर गुरुर्विदुषोऽस्य कुर्वन्. कर्णे जगौ किमपि तत्त्वमसीति वाक्यम्. कर्णे जगौ किमपि तत्त्वमसीति वाक्यम्. कर्णे जगौ किमपि तत्त्वमसीति वाक्यम्. कर्णे जपन्निखिल संसृति दुःखहानेः. कर्णे जपन्निखिल संसृति दुःखहानेः. कर्णे जपन्निखिल संसृति दुःखहानेः. संन्यासगृह्य विधिना सकलानि कर्माणि. संन्यासगृह्य विधिना सकलानि कर्माणि. संन्यासगृह्य विधिना सकलानि कर्माणि. अह्नाय शंकर गुरुर्विदुषोऽस्य कुर्वन्. अह्नाय शंकर गुरुर्विदुषोऽस्य कुर्वन्. अह्नाय शंकर गुरुर्विदुषोऽस्य कुर्वन्. कर्णे जगौ किमपि तत्त्वमसीति वाक्यम्. कर्णे जगौ किमपि तत्त्वमसीति वाक्यम्. कर्णे जगौ किमपि तत्त्वमसीति वाक्यम्. कर्णे जपन्निखिल संसृति दुःखहानेः. कर्णे जपन्निखिल संसृति दुःखहानेः. कर्णे जपन्निखिल संसृति दुःखहानेः. Uttamam. So the first and the second pada should be joined. I will tell that once. So listening to that, you can tell the whole shloka. संन्यासगृह्य विधिना सकलानि कर्माण्यह्नाय शंकर गुरुर्विदुषोऽस्य कुर्वन्. So that's how you will have to pronounce. You can tell the whole shloka now. संन्यासगृह्य विधिना सकलानि कर्माण्यह्नाय शंकर संन्यासगृह्य विधिना सकलानि कर्माण्यह्नाय शंकर गुरुर्विदुषोऽस्य कुर्वन्. कर्णे जगौ किमपि तत्त्वमसीति वाक्यम्. कर्णे जपन्निखिल संसृति दुःखहानेः. संन्यासगृह्य विधिना सकलानि कर्माणि. संन्यासगृह्य विधिना सकलानि कर्माण्यह्नाय शंकर गुरुर्विदुषोऽस्य कुर्वन्. कर्णे जगौ किमपि तत्त्वमसीति वाक्यम्. कर्णे जपन्निखिल संसृति दुःखहानेः. Uttamam. The learned Guru Shankara performed upon him all the rites relating to taking up the sannyasa ashrama and recited into his ears the various mahavakyas such as Tattvamasi. By constantly contemplating upon such vakyas, the power of such vakyas is that it can destroy all the sorrows of the samsara. Here samsriti, the word samsriti means samsara. All the sorrows, samsriti dukkha hani. So it will just remove of all such sorrows of samsara. We'll go to the next shloka. The words in this are
एवं पुराणगुरुणा परमात्मतत्त्वं शिष्टो गुरोः चरणयोः निपपात तस्य धन्योऽस्म्यहं धन्यः अस्मि अहं तव गुरो करुणाकटाक्षपातेन is one word पातिततमा इति भाषमाणः. So these are the words in this shloka. Prithvi, hope your audio is better now. Let us try. If there is any issue, Yes, sir. Okay. So repeat after me. एवं पुराणगुरुणा एवं पुराणगुरुणा एवं पुराणगुरुणा परमात्मतत्त्वं परमात्मतत्त्वं शिष्टो गुरोश्चरणयोः शिष्टो गुरोश्चरणयोः निपपात तस्य निपपात तस्य धन्योऽस्म्यहं तव धन्योऽस्म्यहं तव गुरो करुणाकटाक्ष गुरो करुणाकटाक्ष पातेन पातिततमा पातेन पातिततमा there is a visarga basically patitamaha. Based on the sandhi, the visarga will be removed. Iti bhashamanaha इति भाषमाणः एवं पुराणगुरुणा परमात्मतत्त्वम् एवं पुराणगुरुणा परमात्मतत्त्वम् शिष्टो गुरोश्चरणयोर्निपपात तस्य शिष्टो गुरोश्चरणयोर्निपपात तस्य धन्योऽस्म्यहं तव गुरो करुणाकटाक्ष धन्योऽस्म्यहं तव गुरो करुणाकटाक्ष पातेन पातिततमा इति भाषमाणः पातेन पातिततमा इति भाषमाणः एवं पुराणगुरुणा परमात्मतत्त्वम् एवं पुराणगुरुणा परमात्मतत्त्वम् शिष्टो गुरोश्चरणयोर्निपपात तस्य शिष्टो गुरोश्चरणयोर्निपपात तस्य धन्योऽस्म्यहं तव गुरो करुणाकटाक्षपातेन पातिततमा इति भाषमाणः धन्योऽस्म्यहं तव गुरो करुणाकटाक्षपातेन पातिततमा इति भाषमाणः धन्योऽस्म्यहं तव गुरो करुणाकटाक्षपातेन पातिततमा इति भाषमाणः एवं पुराणगुरुणा परमात्मतत्त्वम् शिष्टो गुरोश्चरणयोर्निपपात तस्य धन्योऽस्म्यहं तव गुरो करुणाकटाक्षपातेन पातिततमा इति भाषमाणः
एवं पुराणगुरुणा परमात्मतत्त्वं शिष्टो गुरोश्चरणयोर्निपपात तस्य धन्योऽस्म्यहं तव गुरो करुणाकटाक्षपातेन पातिततम इति भाषमाणः। Uttamam. Having been instructed in this way about the nature of the Supreme Atman, Bandara Mishra, after taking up the sannyasa, he grasped the feet of his Guru Shankaracharya and said with great reverence, "Hey Guru, I am really blessed. By your merciful glance, Akataksha, my ignorance has been removed." Next shloka. The words in this are Tataha Saha Samprapya Sureshwarakhyam Diganganabhihi Kriyamana Sakhyam Sachishyatam Bhashyakratascha Mukhyam Avapa Tuchhikrita Dhatra Saukhyam. The last word is one word. Tuchhikrita Dhatra Saukhyam is one word. So let us learn this now. A few points of Sandhi. Tatassa and Bhihi Kriyamanaha Diganganabhih Kriyamanaha Jihva Mulya will be there. So these are the only two places where we'll have to focus on. Tatassa Samprapya ततः सम्प्राप्य Sureshwarakhyam सुरेश्वराख्यां Diganganabhihi दिगंगनाभिः Kriyamana Sakhyam क्रियमाणसख्यां Sachishyatam सच्छिष्यतां Bhashyakratascha भाष्यकृतश्च Mukhyam मुख्यां Avapatuchhikrita अवापदुच्छीकृत Dhatra Saukhyam धातृसौख्यां Tatassa Samprapya Sureshwarakhyam ततः स सम्प्राप्य सुरेश्वराख्यां Diganganabhih Kriyamana Sakhyam दिगंगनाभिः क्रियमाणसख्यां Sachishyatam Bhashyakratascha Mukhyam सच्छिष्यतां भाष्यकृतश्च मुख्यां Avapatuchhikrita Dhatra Saukhyam अवापदुच्छीकृतधातृसौख्यां Tatassa Samprapya Sureshwarakhyam ततः स सम्प्राप्य सुरेश्वराख्यां Diganganabhih Kriyamana Sakhyam दिगंगनाभिः क्रियमाणसख्यां Sachishyatam Bhashyakratascha Mukhyam सच्छिष्यतां भाष्यकृतश्च मुख्यां Avapatuchhikrita Dhatra Saukhyam अवापदुच्छीकृतधातृसौख्यां
ततः स सम्प्राप्य सुरेश्वराख्यां दिगङ्गनाभिः क्रियमाणसख्यां सच्छिष्यतां हास्यकृतश्च मुख्याम् अवापतुच्छीकृतधातृसौख्याम् ततः स सम्प्राप्य सुरेश्वराख्यां दिगङ्गनाभिः क्रियमाणसख्यां सच्छिष्यतां हास्यकृतश्च मुख्याम् अवापतुच्छीकृतधातृसौख्याम्. Uttamam. Then he obtained the name Sureshwara. We know him as Sureshwaracharya, which is famous throughout this world by his discipleship of the commentator, that is Shankaracharya. He attained an exalted state in comparison which even the pleasure enjoyed by Idhata, that is Brahma, is considered as trivial. So he became one of the very great disciples of Shankaracharya, and he attained Shankaracharya's grace, and that itself was beyond anything for him. The next shloka. Iti Vashikrita Mandana Panditaha, again this is one word, Pranata Satkarana Trayadanditaha Sakala Sadguna Mandala Manditaha Sa Niragat Krita Durmata Khanditaha. These are the words in this. Prithvi, please repeat after me. Iti Vashikrita इति वशीकृत Mandana Panditaha मण्डनपण्डितः Pranata Satkarana प्रणतसत्करण Trayadanditaha त्रयदण्डितः Sakala Sadguna सकलसद्गुण Mandala Manditaha मण्डलमण्डितः सनिरगात् Krita Durmata Khanditaha कृतदुर्मतखण्डितः Iti Vashikrita Mandana Panditaha इति वशीकृतमण्डनपण्डितः Pranata Satkarana Trayadanditaha प्रणतसत्करणत्रयदण्डितः Sakala Sadguna Mandala Manditaha सकलसद्गुणमण्डलमण्डितः Saniragat Krita Durmata Khanditaha सनिरगात् कृतदुर्मतखण्डितः Iti Vashikrita Mandana Panditaha इति वशीकृतमण्डनपण्डितः Pranata Satkarana Trayadanditaha प्रणतसत्करणत्रयदण्डितः Sakala Sadguna Mandala Manditaha सकलसद्गुणमण्डलमण्डितः Saniragat Krita Durmata Khanditaha सनिरगात् कृतदुर्मतखण्डितः इति वशीकृतमण्डनपण्डितः प्रणतसत्करणत्रयदण्डितः सकलसद्गुणमण्डलमण्डितः सनिरगात् कृतदुर्मतखण्डितः इति वशीकृतमण्डनपण्डितः प्रणतसत्करणत्रयदण्डितः
करणत्रयदण्डितः सकलसद्गुणमण्डलमण्डितः स निरगात् कृतदुर्मतखण्डितः. Uttamam. Having won over Mandana Pandita, with a view to spread the three disciplines, he who is adorned by all the groups of good qualities, that Shankara, went forth and overthrew the false philosophies. So here Karanatraya means also the body, mind, and the action. These three is also possible. Kayena, Vacha, Manasa. And also he's mostly talking about the Veda and Vedanta. So in this way, Shankaracharya, after winning over Mandana Mishra, will go to other places to win more disciples and to negate all the other false philosophies. With this, we will end today's class. I will recite all the shlokas that we have learned today, and then the students can raise your hands to tell revision. इत्थय्यतिक्षितिपतेरनुमोद्य युक्तिं मालाञ्च मण्डनगले मलिनामवेक्ष्य भिक्षार्थमुच्चलतमु अद्य युवामितीमौ आचष्टतं पुनरुवाच यतीन्द्रमम्बा. कोपातिरेकवशतः शपथा पुरा मां दुर्वाससा तदवधिर्विहितो जयस्ते साहय्यथा गतमुपैमिषमिप्रवीरेत्युक्त्वा ससम्भ्रमममुन् निजधाम यान्ति. जानामि त्वां देवि देवस्य धातुः भार्यामिष्टामष्टमूर्तेः सगर्भ्यां वाचा माद्यान् देवतां विश्वगुप्त्यै चिन्मात्रामप्यात्तलक्ष्म्यादिरूपां तस्मादस्मत्कल्पितेष्वर्च्यमाना स्थानेषु त्वं शारदाख्यादिशन्ति इष्टानर्थान् ऋष्यशृङ्गादिकेषु क्षेत्रेष्वास्वप्राप्तसत्सन्निधान. तथेति संश्रुत्य सरस्वती सा प्रायात् प्रियं धाम पितामहस्य अदर्शनं तत्र समीक्ष्य सर्वे आकस्मिकं विस्मयमीयुरुच्चैः. मण्डनमिश्रोऽप्यथ विधिपूर्वं दत्त्वा वित्तं यागे सर्वम् आत्मारोपितशोचिष्केशो भेजे शङ्करमस्तमिताशः. सन्न्यासगृह्यविधिना सकलानि कर्माण्यह्नाय शङ्कर गुरुर्विदुषोऽस्य कुर्वन् कर्णे जगौ किमपि तत्त्वमसीति वाक्यं कर्णे जपन्निखिल संसृति दुःखहानेः. एवं पुराण गुरुणा परमात्मतत्त्वं शिष्टो गुरोश्चरणयोर्निपपात तस्य धन्योऽस्म्यहं तव गुरो करुणाकटाक्षपातेन पातिततमा इति भाषमाणः. ततः स सम्प्राप्य सुरेश्वराख्यां दिगङ्गनाभिक्रियमाणसख्यां सच्छिष्यतां भाष्यकृतश्च मुख्याम् अवापतुच्छीकृतधातृसौख्याम्. इति वशीकृतमण्डनपण्डितः प्रणतसत्करणत्रयदण्डितः सकलसद्गुणमण्डलमण्डितः स निरगात् कृतदुर्मतखण्डितः. Did we call out the names? Lakshmi Bhushan. You're on self mute. Lakshmi Bhushan. Okay, I'll go with the next student. Meenakshi Vaikalato.
नमस्कारः। नमस्ते। इत्थं यतीक्षितपतेरनुमोद्य युक्तिं मालाञ्च मण्डनगले मलिनामवेक्ष्य भिक्षार्थमुच्चलतमध्य युवामितीमौ भिक्षार्थमुच्चलतमद्य युवामितीमौ आचष्टतं पुनरुवाच यतीन्द्रमम्बा। उत्तमम् उत्तमम्। So yatikshiti patehe. Shitipati means basically the king of the earth. Where yatikshitipate? Yeah, yatikshitipate anumodya. The first pada you said yatikshitapate. So that is the only. And bhi and tha mahaprana for the second iteration you told it correctly. So dhanyavada. Well recited. Nagashri Ganesh. नमस्ते महोदय। Namaste. कोपातिरेकवशतः शपथा पुरा मां दुर्वाससा तदवधिर्विहितो जयस्ते साहंयथागतमुपैमि शमिप्रवीरेत्युक्त्वा ससम्भ्रमममुन्निजधामयान्तीम्। Uttamam. A bit focus on the mahapranas. I haven't highlighted this mahaprana. Dhi is also mahaprana, but that you pronounced it well. So sasambhramam. So the mbra, that one wasn't pronounced well. So otherwise well recited. Dhanyavada. GS Sneha. हरि ओम महोदय। Namaste. जानामि त्वां देवि देवस्य धातुः भार्यामिष्टामष्टमूर्ते सगर्भ्याम्। जानामि त्वां देवि देवस्य धातुः भार्यामिष्टामष्टमूर्ते सगर्भ्याम् वाचा माद्यान् देवतां विश्वगुप्त्यै चिन्मात्रामप्यात्तलक्ष्म्यादिरूपाम्। Uttamam. Well recited. Dhanyavadaha. Nilima Nanduri. नमस्कारः महोदय। Namaste. 132nd shloka. तस्मादस्मत्कल्पितेष्वर्च्यमाना स्थानेषु त्वं शारदाख्यादिशन्ति इष्टानर्थान् ऋष्य शृङ्गादिकेषु क्षेत्रेष्वप्राप्तसत्सन्निधाना। Uttamam. So kshetreshva dirgha is there. And one more thing is maybe you are focusing more on pronouncing shakara. So it is good to while practicing, but maybe I feel you're kind of overdoing that exercise of consciously putting more effort to pronounce shakara. So sthaneshu is sufficient. Sthaneshu, I mean that way will sound little odd. So that is only one thing. Otherwise, your pronunciation is very good. Dhanyavadaha. So next, Mohana Valambe. नमस्कार महोदय। Namaste. तथेति संश्रुत्य सरस्वती सा प्रायात् प्रियं धाम पितामहस्य अदर्शनं तत्र समीक्ष्य सर्वे आकस्मिकं विस्मयमीयरुच्छैः। Very good. Mahoday, this word I didn't say properly. Vismayamiyuruchai. That's what I underlined. So Miyuruchaihi you said. So Miyuruchaihi is the right pronunciation. Apart from that, Vismayamiyuruchai. Dhanyavada Mahoday. Ruchaihi. Dhanyavada Mahoday. Namaste. Uttamam. So let's see.
Next, Sudha Krishnamurti. Sudha Krishnamurti. You're on self-mute. Okay, let me call out the next person. Lakshmi Bhushan. नमस्कार साहब. Namaste. मंडलमिश्रोप्यत विधिपूर्वतत्त्वा वित्तं योगे सर्वं आत्मारोपित शोचित केशः वेदे शङ्करमस्तमितासः. Uttamam. So it is yage and not yoge. So Mandalamishro yatha vidhi purvan dattva vittam yage sarvam. Dattva vittai yage sarvam when we together. So apart from that, shotish kesha. Shotish kesha. Yeah. So those are the 2 points where you can improve. Uttamam, uttamam. Dhanyawadaha Mahodaya. Okay. Okay. So others who wish to recite more shlokas, please raise your hand. We'll go to the next shloka. Nilima Nanduri. Nilima, can you unmute yourself? Okay, I'll go with Chakradharana. नमस्कार महोदय. Namaste. संन्यासगृह्य विधिना सकलानि कर्माण्यह्नाय शङ्कर गुरुर्विदुषोऽस्य कुर्वन् कर्णे जगौ किमपि तत्त्वमसीति वाक्यं कर्णे जपन्निखिल संस्कृति दुःखहानेः. Uttamam, uttamam. Very well recited. Dhanyawadaha. धन्यवादः. Okay, so I think anyone wants to repeat reciting the shloka, please raise your hand. Sneha. Yeah. एवं पुराणगुरुणा परमात्मतत्त्वं शिष्टो गुरोश्चरणयो निपपात तस्य धन्योऽस्म्यहं तव गुरो करुणाकटाक्षपातेन पातिततमा इति भाषमाणः. Uttamam, uttamam. Well recited. Dhanyawadaha. Next, Nagashri Ganesh. ततः स सम्प्राप्य सुरेश्वराख्यां दिगङ्गनाभिक्रियमाणसख्यां सच्छिष्यतां भाष्यकृतश्च मुख्याम् अवापतुच्छीकृतधातृसौख्याम्. Very well, very well, very well recited. So one more point which I missed to mention while teaching the shloka is, in this shloka particularly, you can see the repetition of this khyam everywhere in all the 4 padas, and hence it is very much rhyming. This shloka as well as the next shloka, the 138th shloka also, Mandana Manditaha and Khanditaha, everywhere that particular Sanyukta Akshara is repeated. Here, again, if you see, Satchishyatam Tuchhikrata, the rhyming in this particular shloka is very well. Dhanyawadaha, Nagashri Bhagini. So we'll go to the next last shloka. Mohana. इतीव शीकृतमण्डनपण्डितः प्रणतसत्करणत्रयदण्डितः सकलसद्गुणमण्डलमण्डितः स निरगात्कृतदुर्मतखण्डितः. Uttamam, uttamam. The raga was not correct, Mahoday, but I love this shloka. It's, okay. It's like eating chips. It's so nice on the mouth. It's like eating crispy chips. That's right. So that's one of the specialities in few of the shlokas that we can definitely see.
So in this particular shloka, if I would explain, so each 4 padas is actually kind of one samasa each. Vashikrita Mandana Panditaha. Pandita. And again, similarly, and it is very much rhyming towards the last 2 letters. And the raga, again, it is left to the bhava. So raga is kind of, you can suitable raga you can choose based on the bhava, and also sometimes based on the chandas we might have to choose some of the ragas. Otherwise, well recited. Dhanyawadaha. Dhanyawada Mahoday. Dhanyawada. Okay. So with that, we will end today's class. Sarvebhyaha Ram Ram Ram. Dhanyawadaha. Let us meet on next Wednesday at 7:30. In case you have any questions, doubts, etc., please write to raghu.vyoma@gmail.com. The video of the class will be uploaded onto Vyoma Samskrita Pathshala YouTube channel, and to the course materials on the portal sanskritfromhome.in. Please refer to all these things. Bhava Shankara Deshika Me Sharanam.